Here na sa Landmark Cinemas St. Albert. Ulan. First time na diri guys. Hi guys, welcome back with another video. So today is September 30, it's last day of the month, and Tuesday it's sunny holiday here sa Alberta. So walang pasok guys, and manonood kami ng movie. Go to the movie theater sa ano guys, St. Albert sa Landmark. Kaya kami can try dito. And ano pa man, 6:45, so we're here pa sa Lucky Supermarket. Nagpalit sila og meat. Dili may kapalit og meat kay barato ra guys. So ba't sa tag meat ay tamanan aw, okay? Ha? Bilis ka? What is that? Ay, para sa ano? Marag pang pork hock. Pang kari-kari. May buhok. Pork hock. Ito si mami guys. Sa maniyang gipamili dere. Si pamili me. Kasi lang ang pork shoulder. Dili may gabay og meat. May brato na daw guys. Pero nakutlan yun. Wala na eh. Pork chop? Pork chop. Wala Fat. Wala skin. Ugali. Tsaka na fats. Kasi na lang no. Mga ribs. Ito ba na? Pork chop. This one. Pork hocks, pero wala pa na ano. Na slice. Ha? Ayo. Sabay polkadot. Sabay chicken dere. You want chicken? $5. Kapili na ka. Tura. Sa Madya guys, tanaw ninyo. Beef shank. Muning pang ano no? May muning pang bulalo. Yummy bulalo. Ito bone marrow lang oh. Beef marrow. Ito na ako magkuha. Gano'n? Pangsap. Cheesy. Tatag na ba sale nga no guys. Like mga hotdog, pork tocino, Pangas best. Sale may sale. Dire. Oh see. May beef. Ay, wala na may beef tapa. Narutan. And this one, kani skinless, sweet, or hot. $3.99. Cheesy juicy, lalay lang cheesy juicy, sweet and juicy, light tender juicy.
Filipino style hotdog, oh. Ba't tayo maligyas? Mahulog ba? Ano bito sila paslopin sa mga ano? Wala mo din sa una. Ano karon? Nag-ording na sila meat guys, oh. Kita ga bukid mo ni sila. Magdayo pa mi diri ba? Sa ano may memory. Sa Balihan din para makita. Lakom. Triton Valley. Ang dili taga ano. Ano man ba? Ayun na ito para aesthetic. Wala na yung gano'n. Nabin ko kung chicken feet. Chicken feet. Picture ba? Christmas? Gabi, advance yung sila. September. Advance naman. October naman ka. 2 months. Ha? Full gali. Balito daw sila belly for Christmas, guys. Saan pag fold be? Ano? Ay. Dako jud siya. Dua balituhan. Ha? Duhaon mo no? Ito nga ba? Oo. Dua di mo. Ay! Belly. Kila lugar siya? Ano yung price lugar? Ano? Oo. Dudakop na siya. Ilan na? 68. 4.99 pounds. Kaya 68. 87. Digo? Kasi gusto ko chicken feet me. Ito lang chicken feet. Tapos kay Kupo. May chicken feet ni mo me. Dahil maglambit kaya nga. Dili naman lang tama mo. Dili na ano. Ba? Ah. Sumuli sila. Ato na rin yung cutica, no? Ha? Cutics. Kani gizzard. Ay, gizzard. Dali na, gizard So, oh. Kasi gusto durian, guys. Pili lang dire. $6.99 per pound or $15.41 per grams. Wala taho. Tofu lang gusto ta. Mga weekly special. Clearance daw. Hapon. Oh, naman to dito. Nato dire yung taro. Where's the taro? Taro Beach. Saging. $1.99. Nara, oh, ang taro. Nara. Large. Dagko kay me. Squash. Dagko kay man. Magkuha sa og Richie, ah. Where's the Richie? Para to. Marami guys, marami sa Singapore. Nanik Singapore ka ng malitong meat ba? What yung weather? Nag-ulan, gloomy, cold. Windy pa. Look at the trees, oh. Fall na. Na sila, ano dali? Sila Zach. Hmm? Gulo. Restaurant.
gawas na ni San. Edmonton. Parks mo na di ay. Oh, murag. Nagay trees. Gali, wag ito ka picture of ano. Autumn. Autumn vibe. Downtown daw nila dari daw. Aha. To ready your place, my Dari lang favorite downtown, song. Ah, lumrag siya na kaya picture niya. Gali. Wag man. Kadag view. Ate ang balo. What's that? Twilight. Ah, man dia. Ayaw na ipaklap. Isod po mo, picture ka din. Binay agyanan ba diri sa ubos? Amo? Oh, nay ganang ano. Ay kita. So may attraction din ha. Ay Oopsie, mo din nilang ano. may downtown siguro. May bus. Dito yun dyan. Red Willow Park. Ha? Panglo. Ah. Kahit lang tadaan. May Popeyes oh, pero pang ano man. Popeyes nga, pang muscle. Off na may. Yung McDonald's. Okay. bottle. Pamaso man. Doon papay sa chicken. Here na sa Landmark Cinemas St. Albert. Ulan. First time na ako diri guys. Ay! Ah! Nabasa akong ano. We're waiting sa amoang time. Conjuring. It's 7:30 p.m. And ang mga Gabby's Dollhouse. Nisulod daw mga taga Gabby's Dollhouse guys. Mami, Zayla, o Daddy. Kami sa Conjuring. Mga ano sila? Mga horror. And their ticket is $9.98. Ano si Zakay? Promo daw pag Tuesday, di ba? Apple po sa Cineplex. So, that's why $9.98. Amo na bayan na to ni Daddy kay ano? Like $49. 5 ka tickets. Wait lang ta guys. Kaon sa to popcorn. Nasa front. Basta maurot na itong popcorn. Pag-vlog, so good. Bago ng ticket pero mahal lang snack. So, ito na ikaw na itong popcorn. Ano siya guys, oh? Si Conjuring. I'm disgusted. It's raining outside. Look at that. So gloomy. Hidagan na kayo tao. Ito pakita. Gawin lang cinema. Mga tao. Linya. Tao guys. The gloomy weather. Wait ng tani. So, St. Albert. Kanina ba ka dire? Wala pa. Wala pa. Guys, isa sa requirements dire nga cinema, dapat magdalag habol. Sak no? Ano yun? Mag-spot na ka ng mga nagdalag habol. Para na guys, oh. Dala siya kalang green, oh. Dala sila habol. Tapos to dito, oh.
Nani ni sulod, dala siya kabel, nagbukot na siya daan. During mas kata na. Tambol na lang ka ba? Dala siya kabel. So next time dala na tang kabel ka. So guys, we're going inside na. Screen 4 for Conjuring. So, see you later mga ka-Conjuring, mga kagabi dollhouse. Here! Dali! Dali. 2,000 years later. Hi! Nara mga Gabis dollhouse, oh. Gabis dollhouse. Hi, Gabis dollhouse. How's Gabi daw? How's Gabi? Good. Conjuring ba? Sak ba? Nagudi ko. Paglingin, di ba ako siya magkita sana? Paglingin ako, nag-ano po di siya. Sak. Nagabi na guys. Time check. 10 p.m. Let's go home. Yeah, because Sila yung ano, no? the Gabi is so cool. They're so fun. Sa ano? No? Let's go mga kagabi and mga conjures. Mga conjures. Gusto siya mo apa sa inyo, te. Gusto siya mo apa sa inyo. Oo, dagan may kinagdalaog, ano? Rose. Blanket. Let's go home. What's that? Finish? Landmark Cinemas. Tamang ko dito. Dapat yung panulod. Last full show na. Canadian brew house.